अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MA करंट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अहम खबरें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें। मरकज़ी हुकूमत ने एक नए रजिस्ट्रेशन सीरीज़ BH भारत सीरीज़ मुतारफ़ करवाया है, ताकि एक रियासत के फ़र्द के लिए दूसरी रियासत से गाड़ी खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाया जा सके। स्टेट सीरीज़ के साथ रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियाँ भी BH सीरीज़ नंबर प्लेट हासिल कर सकती हैं। नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत ने बताया है कि इससे मुताल्लिक़ तमाम उसूल व ज़वाबित तब्दील कर दिए गए हैं। ताहम अब तक सिर्फ नई गाड़ियां BH सीरीज़ हासिल करने की अहल थी। इसे तब्दील करने के लिए बाकायदा 48 मुतारफ़ करवाया गया है। इसकी वजह से दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुश्किल नहीं होगी। मरकज़ी हुकूमत ने आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में BH सीरीज़ के साथ अब तक 40,000 गाड़ियाँ रजिस्टर की जा चुकी हैं। बिल्किस बानो ने इज्तिमाई असमत रेज़ी व ख़ानदान के मुतालिक़ अरकान को कत्ल करने वाले मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने 11 मुजरिमों की रिहाई से मुताल्लिक़ फ़ैसले पर नज़रसानी करने से इनकार कर दिया है। बिल्किस बानो की अर्ज़ी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 11 मुजरिमों की क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई को चैलेंज किया था और तमाम मुजरिमीन को वापस जेल भेजने का मुतालबा किया था। वाज़ेह है कि बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई असमत रेज़ी करने और इनके ख़ानदान के 7 अफराद का कत्ल करने वाले 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ताहम इनके क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। 11 मुजरिमीन को BJP की क़यादत वाली गुजरात हुकूमत ने माफ़ी की पॉलिसी के तहत 11 अगस्त को गोधरा सब जेल से रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो की अर्जी मुस्तरद। जगतियाल में एक ऑयल मिल में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। ये मिल जगतियाल के नए बस स्टैंड के करीब राम बाज़ार रोड पर वाक़ है, जिसमें जुमे की रात बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग के साथ कसीर धुआं भी था। मुकामी अफराद की इतला पर 2 फायर ब्रिगेड्स ने वहाँ पहुँच कर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। चिरियाल जिले के मंदामरली मंडल के गड्डी पल्ला गांव में एक घर में आग लगने से 6 अफराद जिंदा जल गए। बताया जाता है कि मरने वालों में शिव 50 साल, इसकी बीवी 45 साल पद्मा की भांजी 25 साल मोनिका, 4 साल हेमा बंधु, 2 साल स्वीटी और 50 साल शांता वर्कर की मौत हो गई है। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। महकमे परखी के हुकाम का कहना है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुआ है। हुकाम ने वादे किया है कि घर में गैस सिलेंडर भी नहीं फटा। मंचिरियाल के DCP अखिल महाजन और ACP तिरुपति रेड्डी वाक़े की इतला मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। हिंदुस्तान को एक हिंदू कौम परस्त रियासत बनने के खतरे का सामना है। एक सबकदोश होने वाले डेमोक्रेटिक कांग्रेस मैन ने जुमेरात को तकरीर के दौरान अपनी शदीद अंदेशों का इजहार किया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में अमरीकी विदाइया तकरीब में कांग्रेस मैन एंडी लेवन ने अपने आप को इंसानी हुकूक का अलमबरदार करार देते हुए कहा है कि अमरीका को इंसानी हुकूक में ज़्यादा कामयाबी मिली है, हालांकि इसके कई हिस्सों में सूरत हाल संगीन है। मिशिगन की नुमाइंदगी करने वाले लेवन ने अपनी तकरीर में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मैं हिंदुस्तानी जैसी जगहों पर इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहा हूं, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जबकि अब यहां हिंदू कौम परस्त रियासत बनने का खतरा मंडरा रहा है। इतलात के मुताबिक लेवन ने कहा है कि मैं हिंदू मत का चाहने वाला हूँ, जैन मत, बुद्ध मत और दीगर मज़ाहिब से मोहब्बत करता हूँ जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन हमें वहाँ के तमाम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो
بدھ مت ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جین ہو۔ انہوں نے مصر سمیت کچھ دوسرے ممالک پر بھی روشنی ڈالی جہاں انہوں نے کہا کہ ہزاروں سیاسی قیدی جیلوں میں بند ہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد شہر میں ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی ہے۔ شہر کے سنجے نگر کالونی میں رہنے والی سرکاری ٹیچر کرونا ہفتے کی صبح عمارت سے گر گئی اور اسے شدید چوٹیں آئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ شدید خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی، لیکن اس کی موت کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں۔ کیا اس نے خودکشی کی یا یہ حادثاتی طور پر تھا؟ پولیس تشویش کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ متوفی جینٹ منڈل کے پنڈل واڑہ سرکاری اسکول میں ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دیتی تھی۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائدین نے آج تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کے خلاف کھلے عام بغاوت شروع کر دی ہے اور ریونت ریڈی کے ایک طرفہ فیصلوں کے خلاف سینئر قائدین نے CLP لیڈر بھٹی وکرماکا کی قیامگاہ پر ایک اجلاس منعقد کیا۔ ان قائدین نے کانگریس بچاؤ کا نعرہ بلند کیا۔ سینئر قائدین کی شکایت ہے کہ پارٹی کو تباہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ سینئرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ حقیقی کانگریسی ہے۔ مدھو لکشمی جگا ریڈی، مہیشور ریڈی، اتم کمار ریڈی، دامودر راج نرسمہا بھٹی وکرماکا کی قیامگاہ پر منعقدہ اجلاس میں شرکت کی اور PCC کی نئی کمیٹی کی شدید مخالفت کی۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے بھٹی وکرماکا کا فون کرتے ہوئے ریونت ریڈی کی قیادت کی خلاف منعقدہ اس اجلاس کی تائید کا اعلان کیا۔ مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن ریاست میں رواں مالی سال 2022-23 کے دوران اہل اور دلچسپی رکھنے والے اقلیتی برادروں یعنی مسلمانوں، سکھوں، پارسیوں اور بدھسٹوں اور جینوں سے اکنامک سپورٹ اسکیم بینک سے منسلک سبسڈی اسکیم کے تحت تازہ آن لائن درخواستیں طلب کر رہا ہے تاکہ سبسڈی کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جا سکے۔ کاروبار کے قیام اور ترقی کے لیے کارپوریشن کی اکنامک سپورٹ اسکیم کے تحت بینک سے منسلک اور غیر بینک سے منسلک قرض فراہم کیا جائے گا۔ تلنگانہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے درخواست فارم داخل کرنے اور قرض کے اہل افراد کی تفصیلات میڈیا کے سامنے پیش کی۔ اہلیت کا معیار درخواست دہندگاں کا تعلق اقلیتی برادری سے ہونا چاہیے، عمر 21 سے 55 سال کے درمیان ہو، سالانہ آمدنی 1,50,000 روپے، دیہی علاقوں کے لیے 2 لاکھ، شہریوں علاقوں میں گزاری جائے گی۔ درخواست گزار کا آدھار کارڈ، سفید راشن کارڈ، فوڈ سیکورٹی کارڈ، اقتصادی امداد اسکیم کے تحت سبسڈی قرض حاصل کرنے کے لیے اہل اور دلچسپی رکھنے والے اقلیتی درخواست دہندگان سے درخواستیں طلب کی جاتی ہیں۔ تمام درخواست دہندگان آن لائن بینیفیشری مینجمنٹ اینڈ مائنارٹنگ سسٹم کے ذریعے آن لائن درخواستیں دیں گے۔ ویب پورٹل tsob.cgg.gov.in سے رابطہ کریں یا پھر tsmfc.in پر آن لائن رجسٹریشن کی افتتاحی تقریب 19/12/2022 ہے۔ آن لائن رجسٹریشن کی بند ہونے کی آخری تاریخ 5/1/2023 کے درمیانی رات ہے۔ ہیلپ لائن نمبر 7333534111 پر صبح 10:30 بجے سے شام 5 بجے تک کام کے دنوں میں کال کر سکتے ہیں۔ آف لائن درخواستیں قبول نہیں کی جائے گی۔ خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔